नमस्कार आज्ञा एटा हूँ कोर 1 पेपर एजुकेशन ऑनर्स पिलांकर देखूँ +3 फास्ट सेमिस्टर कोर 1 एजुकेशन ऑनर्स देखूँ टॉपिक देखा दर्शन प्रकृति अच्छा ताल मुझे कौन कही दर्शन माने कौन कौन दर्शन माने ताले देखो आज्ञा दर्शन माने हूँ गोटे सठिक विचार बा सठिक चिंतन बा सठिक आपरे गोटे अनुसंधान प्रक्रिया दर्शन जोड़े सठिक अनुसंधान प्रक्रिया जहाँ मध्यम आपण मैंने गोटे सत्यतार पहुँची पारे गोटे सत्यर अनुसंधान करने ये खास कर दार्शनिक मैंने सब चेष्टा करते बुझे या शिक्षा बहुत आवश्यक बुझे आपन जब शिक्षा पाई नथिबे आप भावतु जब आप शिक्षा पाई नथिबे तो आप केमिति विचार करेंगे आ गोटे कथा जब आप विचार न करेंगे तो आप शिक्षा के ग्रहण करेंगे यहाँ मत गोटे कथा सुन तो आज्ञा दर्शन और शिक्षा परस्पर अंगांगी भाव जड़ित बुझे आज हम तार प्रकृति पढ़िया देखो प्रकृति मान कौन प्रकृति मान वैशिष्ट्य बा स्वरूप बा लक्षण जहाँ कहले चलो परीक्षा ये 3टा भर जहाँ आसो प्रकृति मान स्वरूप लक्षण बा वैशिष्ट्य हाँ जहाँ लिखले चलो जी आपंकर किसी प्रकृति अच्छी आपणर कौन प्रकृति अच्छी किसी भल प्रकृति अच्छी किसी खराब प्रकृति अच्छी सुन आम ये खराब प्रकृति किसी पढ़ानी पूरा भल प्रकृति पढ़ा जेहेतु आपने पाठ पढ़ुं पाठ शिखुं ओके देखो प्रथम प्रकृति हूँ दर्शन ही वास्तव ज्ञान जहाँकि वास्तवता संपर्क एक जुक्तियुक्त व्याख्या अटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट देखो लिखाई दर्शन ही वास्तव ज्ञान अच्छा वास्तव ज्ञान माने कौन गोटे सत्य ज्ञान जो थे सत्यता थाए दर्शन हूँ गोटे वास्तव ज्ञान जहाँकि वास्तवता संपर्क एक जुक्तियुक्त व्याख्या अटे ये आपन कहे सूर्य हेल्ले पश्चिम दिगरे उदय होती एटा कौन ठीक हाँ तो दार्शनिक मैंने आसिक आप ये भागवत शुणेदेवे कौन कहे अरे सूर्य आड़े पश्चिम दिगरे उदय होती हाँ केमी होती आमर दिन हूँ ये घंटा ये सब से पूरा कहानी कहीदेवे ना पूरा स्टोरी कहीदेवे ना ये सुनो ताले से कौन करेंगे ना गोटे वास्तवता संपर्क में गोटे जुक्तियुक्त व्याख्या करेंगे दार्शनिक मैंने अर्थात दर्शन कौन कर वास्तव गोटे वास्तव ज्ञान साहाय्य वास्तवता संपर्क गोटे जुक्तियुक्त व्याख्या कर क्लीयर बास तापर देखो आ गए पॉइंट देखो मन रखिए दर्शन ही जीवन कौन केउठी जीवन आरंभ सेमती जीवन शेष केमती कौन तापर मृत्यु पर जीवन परिणति कौन आत्मा किए तापर जीवन लक्ष्य कौन तो इत्यादि भली अनेक प्रश्नर उत्तर अन्वेषण दिगरे सहायता करता है बुझे मन रखिए यहाँ आराम से मन नहीं किसी कथा नहीं दर्शन कौन कर कहले ये आप अनुसंधान कर अनुसंधान साहाय्य कर जीवन कौन जीवन आरंभ कौटी है आ जीवन शेष केमती है आ मृत्यु पर जीवन परिणति कौन है आत्मा कौन आ जीवन लक्ष्य कौन तो यही सब जो प्रश्न ना क्या जो अनुसंधान भित्तिक प्रश्न तो यही सब अन्वेषण में किए साहाय्य कर दर्शन ही साहाय्य कर तार गोटे प्रकृति क्लीयर आउ कौन प्रकृति आउट हूँ दर्शन ही विज्ञान विज्ञान अटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट दर्शन ही विज्ञान विज्ञान अच्छा विज्ञान विज्ञान माने कौन विज्ञान विज्ञान माने कौन विज्ञान को आप कौन कर रिसर्च करना अरे विज्ञान मध्यम आप कौन कर रिसर्च करना अनुसंधान करना ना तो दर्शन मध्यम आप कहली कौन कर अनुसंधान कर अरे अनुसंधान करना हाँ ताले गोटे जिनसर पूरा मूल को आप पहुँची पारे गोटे जिनसर आप पूरा मूल को पहुँची पारे क्या मध्यम दर्शन मध्यम हाँ आ मूल को पहुँचिक आप जुक्ति माने जुक्ति करें ना यहाँ हूँ पूरा परफेक्ट यहाँ हूँ सत्य घटना बुझे टी तो दर्शन हूँ आज्ञा विज्ञान विज्ञान गोटे प्रकृति मन रखिए आउ कौन प्रकृति देखूँ आउ हूँ दर्शन प्रत्येक मनुष्यर निजस्व चिंताधारा तथा विचारधारा अटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट शुणु आउ थे दर्शन प्रत्येक मनुष्यर निजस्व चिंताधारा तथा विचारधारा अटे केमिति केमिति चिंता आप देखो ये मुझे कहली यहाँ गोटे चिंताधारा हाँ गोटे विचारधारा चिंता आप देखो आपड़ विचार कर मत आईएएस हबार अच्छे मत आईएएस हो लोक मान सेवा करार अच्छे गोटे जिला को पूरा भलसे शासन करार अच्छे शासन माने आप जमी जहाँ रूल रेगुलेशन बाहर करेंगे तो से अनुसार आप अनुसार सब चलो ना सुन यहाँ आपण माइंड अच्छे आउ गोटे लोक अच्छी आउ गोटे लोकर माइंड अच्छी नाई 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 मत ये
ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ +3 ପରେ ପରେ ମୋତେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବି, ଇଏ କରିବି ସେ କରିବି ଏସବୁ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାହା ବିଚାରଧାରା କେମିତି, ଏଠି ଆପଣ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ, ଆପଣ IAS ହେଇକି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ହଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି, ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାହା ଦର୍ଶନ କେମିତି, ବୁଝିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ବିଚାରଧାରା ଅଟେ, କ'ଣ ନା ଦର୍ଶନ। କ୍ଲିଅର୍, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, IAS କଥା କହିଲି, ପୁଣି ବିଜନେସ୍ କଥା କହିଲି, ଆରେ କହିଛି ନା କହିନି। ତ ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ଏସନ। କ୍ଲିଅର୍। ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେରେ ନେବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇ ମାନେ ଦିଗରେ ଯିବ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ହଁ ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ହୋଇନପାରେ ବୋଲି କହିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଓବିୟସ୍ଲି ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଇନପାରେ। ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଠି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲସେ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣକି ଆପଣ ଏଠି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ବୁଝିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଦିନ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ। ଆମେ ଚୋରି କଲେ ବହୁତ ଆମେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଗଲୁ, ସୁନାକୁ ହୀରା ଫିରା ଆଣିକି ଆସିଲୁ ହେରି, ବିକିଦେଲୁ, ପଇସା ଆଣିଲୁ ହେରି, ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ତ ଆଉ କାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ନାଇଁ 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 ଚୋରି ହେଉଛି ବୋପାଲୋ, ଚୋରି କଲେ ବହୁତ ପାପ ହେବ ଲୋ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଲୋ, ମୁଁ କାହିଁ ଚୋରି କରିବି, ଘରେ ଆମକୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସନ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ହଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହ ଏଇଟା ସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋଇନପାରେ, ବୁଝିଲେ। କ୍ଲିଅର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଅନ୍ୱେଷଣ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ କ'ଣ, ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖାଲେଖି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ନା, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ତ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହଁ, ଆଇଦର ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନପାରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗଟି ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗଟି ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଠି ବିଚାର କଲେ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ବିଚାର କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କେତେବେଳେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବେ କହିଲେ। ଆପଣ ସିନା ବିଚାର କରିଦେଲେ, ଆପଣ ସିନା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଅଛି, ଆପଣ ଡାକ୍ତର କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏସନ ନା କି ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ତ ହେବନି ନା। ଆରେ ଏମିତି ତ ହେବନି ନା। ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ ସେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବେ, ହେଇପାରେ ନା ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା।
दर्शन माने ये आप चिंता कले आप जो वे व्यवहार करेंगे जब आप व्यवहार कले डे टू लाइफ रे क्या मध्यम करेंगे ना शिक्षा मध्यम ही करेंगे आपड़ शिक्षा पाइला पर ही करेंगे क्लीयर क्लीयर तापर देखो तापर आउट प्रकृति हूँ दर्शन ये प्राकृतिक विकास परिवर्तन निमंते निर्देश दे था बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट दर्शन ये प्राकृतिक विकास परिवर्तन निमंते निर्देश दे था आर ओबियसली जो मैंने ज्ञानी गुणी लोक जो विचार पूरा भल जो मैंने सठिक चिंतन कर बुझे ताले से प्रकृतिर विकास करने चाहिए से प्रकृतिर ध्वंस करने चाहिए कि कहतु माइंड में चलो ना ना ठीक अच्छे आम वायुमंडल जदि प्रदूषित हो आम अम्लजान अभाव देखादेव आउ गछ माने लोक मैंने जब हाणीदेवे आम वर्षा वर्षा हेनी तो ओबियसली से चाहिए ना अरे से सठिक चिंतन कर दार्शनिक मैंने कहीं चाहिए चाहिए कि चाहिए ना तो से आप देख लिखाई दर्शन ये प्राकृतिक विकास परिवर्तन निमंते निर्देश दे था क्लीयर बुझा पड़ा तापर देखो तापर कथा हूँ जेहेतु दर्शन शिक्षार विभिन्न दिग को प्रभावित करता हाँ सेहेतु प्रतिष्ठित दार्शनिक मान प्रतिष्ठित शिक्षाविद बोली कहले किसी अत्युक्ति हो ना ओबियसली अरे ओबियसली मुझे आपको आउ गोटे पूर्व भिडियो मध्य कौन गोटे कहीदेली मन रखिए आज्ञा प्रतिष्ठित दार्शनिक मान प्रतिष्ठित शिक्षाविद आपड़ जिते सब ना शुणते अरिस्टोटल प्लाटो पिथागोरास हाँ जॉन डुई तापर आप शुणते स्वामी विवेकानंद ना शुणते रवीन्द्रनाथ ठाकुर ना शुणुवे तापर सेमती श्री अरविंद घोष को ना शुणुवे आज्ञा जिते भी सब अच्छा जिते भी सब दार्शनिक अच्छा ना आज्ञा से महान महान शिक्षाविद जिते सब प्रतिष्ठित दार्शनिक अच्छा कहीं कहीं से माने आज्ञा जो विचार करेंगे से माइंड से थी बुझुन ताले सेटा से माने समाज रे कौन करेंगे ना गोटे शिक्षा माध्यम अन्य को शिखेबे कहीं से चिंतन होची बहुत भल आ से चिंतन को से माने समाज रे कौन करता ना शिक्षा माध्यम बांटी था स्वामी विवेकानंद आप देखो प्रवचन शुणवे आप तो शुणिपारे से तो बहुत पुराना लोक छाड़ू किंतु जो मैंने आज्ञा दार्शनिक ना से माने समाज को बार्ता दे था गोटे शिक्षा माध्यम ना यही कामटा भल से कामटा खराब यही कामटा करिया दरकार ओके तो ये शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष लोक शिखी था बुझे तो कह गले सी ये निजे गोटे शिक्षाविद माने जिते भी सब प्रतिष्ठित दार्शनिक अच्छा से प्रतिष्ठित शिक्षाविद मन रखिए है तो मुझे आपको आज कौन कहली आज मुझे आपको कहली दर्शन प्रकृति कहली तो आपको बारंबार कुछ प्लेलिस्ट फॉलो करते बहुत सारा वीडियो आनी देखिए रोचे बंदे उत्कल जननी।